Bien, ensuite, donc, deuxièmement, on va pour surjection. Deuxième surjection. Ok. Donc, soit f, une fonction de e dans f, ou une application de e dans f. On dit que f est application surjective si. يعني كي نقولوا ان اف راها ابليكاسيون يعني تطبيق سورجيكتيف هو شمولي اذا كان اوكي كي كسوا y appartient à f ensemble d'arrivée il existe ضروري il existe x appartient à e implique f de x égale à y اوكي يعني اي عنصر خديتي من هذا لونسومبل f اي عنصر خديتيه من اف خاصك ولا بدا تلقى ليه انتيسيدونت قلب عليه خاصك ضروري تلقى انتيسيدونت اوكي على الاقل خاصك تلقى واحد انتيسيدونت تقدر تلقى جوج باغ اكزومبل صح حيت هنا ماشي اونيك هنا il existe يعني au moins une antécédente appartient à f telle que f de x égale à y donc يعني فاش كنقول لك بان اف راه سيرجيكتيف كندوي لك غير على كونتينيتي ضروري خص تكون اف كونتيني الا ما كانش اف كونتيني ما عنديش الحق ندوي لك على سميتو على سيرجيكتيفيتي بوركو باغ اكزومبل سا فونكسيون سا اوكي تري دونك هاد ليماج هادي سا هادي اكغيك زيرو باغ اكزومبل فين هو الانتيسيدون ديالها فين هو ما كاينش دونك ني با سيرجيكتيف تري بيان واش فهمتوا واش كنقول لكم ولا لا يعني لما كانت الفونكسيون كونتيني ما عنديش الحق ندوي في بان الفونكسيون راها سيرجيكتيف اوكي دونك هادي حتى هي غتاخدوها بحال بروبوزيسيون دونك l'injectivité surjectivité كتعطيك continuité ok donc f est surjective si seulement si équivalence f est continue هادي عقل عليها مزيان فاش يقول لك سيرجيكتيف والفونكسيون ماشي كونتيني ني با سيرجيكتيف بيان عندنا عاوتاني الا كانت الفونكسيون surjectif sera f de e, l'ensemble de départ, égale à grande f, l'ensemble d'arrivée. يعني tous les éléments appartiennent à f خاصهم نلقاو ضروري antecédente في e. يعني ضروري اوكي بيان دونك نحاولوا نرسموا شي سميتو شي شكل ديالها واش متفقين ولا لا سيرجيكتيفيتي يعني كونتيني اوكي اكس اكس دونك باغ اكزومبل سا خاصها تكون عندنا غير كونتيني باغ اكزومبل سا اوكي سا سي دو اف دونك سا une fonction surjective sur par exemple un intervalle a b صافين طيب باغ اكزومبل خدينا واحد ليماج اكغيك شحال غنلقاو عندها من انتيسيدونت x1 x2 x3 طيب دونك باغ اكزومبل هادي اكغيك 0 باغ اكزومبل اوكي دونك يعني فاش كنقول لك اف سيرجيكتيف دونك il existe au moins un antécédent يعني toutes les images admis au moins une antécédente appartiennent à l'ensemble de départ tel que f x égale y صحيح دونك يعني هذه اللي كانت هذه فري دونك راها سيرجيكتيف تري دونك نعطيو شي اكزومبل ياك اكزومبل exemple
soit la fonction f définie par r dans r, x associé à x au carré moins 2x moins 1. Par exemple, montrer que f est surjectif. بين لينا بان اف راه شمولي يعني سيرجكتيف. très bien. Donc يعني الميثود جينيرال دونك تستعمل ça دونك تستعمل لي ديفينيسيون. donc soit y appartient à r tel on cherche ولا نديرو يعني حنا اصلا باغي نجي سوليسيون. دونك on cherche كنقلبو on cherche x appartient à R tel que f de x égale à y implique f de x, donc x au carré moins 2x moins 1 égale à y. Donc x au carré moins 2x moins 1 moins y égale à 0 implique discriminant يعني delta مميز المعادل discriminant delta égale à quoi? Égale à b au carré, donc 2 au carré, donc 4 moins 4 AC, donc moins 4 fois 1 fois ça, donc moins 4, donc avec moins, donc plus 4 fois 1 plus y égal. Donc par exemple nous غنديرو R plus اوكي باش نبينو بانها سيرجكتيف. اللي درنا ار ما غاديش ما تكونش سيرجكتيف. اوكي غنعطيكم الرسم قلت لكم ما تكونش سيرجكتيف. دونك ça égale 4 fois 1 plus 1 donc 2 plus y. اوكي باغ اكزومبل الا كانت هنا ار كامله دونك باغ اكزومبل غناخذ ار y égale باغ اكزومبل moins 3. Donc moins 3 plus 2 égale à moins 1, donc moins 1 fois 4 égale à moins 4. Donc moins 4, donc delta négatif. Donc l'équation n'admet pas une solution, donc f n'est pas surjective. Mais c'est y, c'est positif. Donc c'est y positif, donc 2 plus y positif. Donc k fois 2 plus y positif, donc ça positif. Donc y égale à أو لا x1 يعني admis deux solutions. x1 égale à quoi? Égale à moins 2, donc moins 2, donc 2 moins delta, donc moins 4 fois 2 ياك يعني 8 moins mais le racine donc le racine de delta, donc delta égale à donc le racine delta égale à 2 fois le racine de 2 plus y. Donc 2 moins 2 fois racine de 2 plus y divisé par 2 et x2 égale à 2 plus 2 par racine de 2 plus y divisé par 2. Donc simplifie 2, donc je prends 1 moins racine de 2 plus y et ça 1 plus 2 plus racine de 2 plus y, donc f est surjectif. Très bien, ça y est, bien. Donc, nous avons une proposition. كي تقول البروبوزيسيون أن سي إذا كان اف et G surjective, alors
ou implique G rond F et soit F défini dans E de E dans F et G une fonction définie dans F de F dans G, alors soit donc si F et G de fonctions alors des applications surjectives, alors G rond F est surjectif. Donc, il y a une démonstration de la très facile, mais j'ai déjà ça démonstration, je vous démonstration de la. Démonstration. On pose ça et montre ça. Donc, on suppose F et G surjectifs, les deux surjectifs. Et montrant que G rond F est surjectif. Très bien. Donc, عندنا G rond F de E égale G rond ou la G de F de E. Or, F surjectif, donc F de E égale à, donc F de E égale à quoi? Égale à F. Donc, je prends G de F. Or, F surjectif, donc non, F surjectif. On a aussi G surjectif. Donc, G de surjectif, donc G de F égale à grande G. Donc ça y est. Donc, G rond F est surjectif. Très bien. يعني نتمنى تكون دابا فهمتوا شويه surjectif.